यार मैं ते ना जानना जदों तेरे घर दे अंदर धी हुंदी है ना यार थोड़ा सुखी रहिंदी है, थोड़ा राजी रहिंदी है। और जेड़े वेले तू इस बेटी दी शादी करना है और अगे ससुरालियां च जाके पता नहीं ये दिन की मामला होना है, पता नहीं किवें दा इहनूं सलूक कीता जाना है, पता नहीं ये नाल किवें दे अंदाज पेश कीते जाने ने। हाय हाय जदों तेरे घर विच हुंदी है ना यार तू इहदे मान भी उठाना है और ये नखरे भी उठाना है, ये नज़ो नगम भी उठाना है। अल्लाह ना उठाया करना, मुहब्बत न उठाया कर यार, प्यार न उठाया करना। जेड़े वेले बेटी घर विच होवे ना हाय हाय दी चूड़ी टुट जाए ना और दी चूड़ी टुटे ते ए जनाब रौला पा देंदी है, आप अपना जनाब घर सर ते उठा लेंदी है, आंदी है बाबा मेरा चूड़ी टूट गया मुझे चूड़ी ला के दो ना, मेरा जूता टूट गया मुझे जूता ला के दो ना। बाप आंदा आ मेरे बच्चिया जो चाहिए मैं तेनू लिया के देना वा, जो चाहिए मैं तेनू लिया के देना वा। यार जेड़े वेले दी शादी करना ना एदी शादी करना अगले घर चली जाती है, ससुरालियां में चली जाती है और एक दिन विच किन्नी किन्नी बार एदा दिल तोड़िया जांदा है और एदे नाल पता नहीं की सलूक कीता जांदा है। और जदों तेरे घर विच सी ना और चूड़ी टुटे ते रौला पा देवे, जदों अगले घर गई है खुदा दी कसम है और एदा दिल भी तोड़िया जांदा है ते फिर भी तेरे सामने ना नहीं लैंदी। क्यों नहीं लैंदी? तेरी पगड़ी वास्ते और तेरी इज्जत रखन वास्ते और तेरे सफेद वालों की लाज रखन वास्ते। और जेड़े वेले तू फोन करना ना अपनी बेटी नू फोन करना धीए सुना ना की हाल है तेरा, राजी ते है मैं ना, खुश ते है मैं ना, ते तेनों फोन चुक दिया नाले दी अखां डुल पैंदियां ने, नाले दी अखां चों आंसू निकल आउंदे ने ते नाल आंदी है नाल आंदी है बाबा मैं ठीक वसनी हाँ पई, मैं राजी वसनी हाँ पई बाबा, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं बाबा, मैनू कोई टेंशन नहीं। जदों मां फोन कर दी है ना सुना दी है की हाली किवें दे मामलात बनदे नहीं पै, फिर अपने आंसू लुकांदी है, लुका के आंदी है मामा मैं ठीक राजी वसनी हाँ पई। यार एदे नाज़ो नगम उठाया करना ओए वीर आयो यार ना भैणा नाल प्यार करया कर, इन्हां भैणां नाल मुहब्बत करया कर। मैं कई ऐसे घराने वेखे ने जिन्हां बच्चियां दे बाप दुनिया तो चले गए और जिन्हां बच्चियां दे बाप दुनिया तो चले गए ए बेटी जेड़े वेले बाप नूं आंदी है ना बाबा मेरा फलान ड्रेस नहीं, ड्रेस आ जावे ते आंदी है बाबा मैंने इसके साथ का दुपट्टा लेना है, बाप आंदा चल ना मैं लेके देना, बाबा मैं इसके साथ की चूड़ी लेनी है जा ना मैं तेनू लेके देना, बाबा इहदे नाल दी फलान चीज मैच करके लियानी है, बाप आंदे चल ना मैं तेरे नाल चलना वा। और जेड़े वेले दुनिया तो बाप टुर जाए ओए भैणां तरले करदियां रहिंदियां ने ओए वीरो सानू बाजार ले जाओ सानू फलान चीज लिया दिओ। खुदा दी कसम मैं वेखिया इन्हां नूं 10-10 वार तरले करने पैंदे ने, इन्हां वीरां दे 10-10 वार तरले करने पैंदे ने। ओए जिन्नी देर तू जिंदा है ना ओए उन्नी देर ते इन्हां दे नखरे उठाना ओए उन्नी देर ते इन्हां नाल मुहब्बतां पाना ओए उन्नी देर ते इन्हां दे मान बधाना। ओए तेरे सर दा ताज हुंदियां ने, तेरे सर दा ताज हुंदियां ने, ओए तेरी इज्जत हुंदियां ने। खुदा दी कसम है अज जनाब मेरे माशरे च एक बड़ी बुरी रस्म चल पई है, एक बड़ी बुरा रवाज चल गया ए जी बेटी दे घर नहीं जाना, ए घरों जाके पानी नहीं पीना, वीर नहीं हो जांदा ओए वीर नहीं हो जांदा, वीर नहीं हो जांदा एदा बाबा नहीं हो जांदा। क्यों नहीं जांदा? ए जी एदे घरों असीं खा नहीं सकते, एदे घरों असीं पी नहीं सकते। यार जाया करना ओए कदी कदी ऐसा भी मामला बन जाता है एदी शादी करने किते जनाब एदा खामद इहनूं ताने मारदा है और किते ससुराली इहनूं ताने मारदे ने। बीबियो बीबियो खुदा दा नाम दे आ दुनिया वालियो कहना
کائنات دے لوگو میں تینوں پیغام دینا چاہنا بیبیو جڑے ویلے نو بنا کے لیونی ہے نا خدا دا نا آخرے بھی تے انسان ہے نا آخرے بھی تے تیری بیٹی جیسی بیٹی ہے نا اے دیکھو اور تیری بیٹی کولوں بھی تے وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے آخر او دے کولوں بھی تے غلطی ہو جاندی ہے نا جڑے ویلے جی دوستو، بہت ہی اموشنل بیان تھا کہ جب بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے، تو اس کو وہاں پر جا کر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو کیسے رکھا جاتا ہے، شوہر اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے اور اس کے گھر والے شوہر کے گھر والے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، وہ کیسے وہاں پہ رہتی ہے، کیا اسے سکون کی سانس آتی ہے نہیں آتی ہے، کیا اس کے لیے وہ گھر جنت بن جاتا ہے یا وہ ایک دوزخ کا مقام بن جاتا ہے جہاں پر اس کو ہر طرف اذیتیں ہی اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کا کوئی سمان نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت ہی پیاری ویڈیو تھی جو مجھے ملی ہے، بہت ہی اچھا کلپ تھا کہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور جس میں وہ تمام حقیقت سے روشناس کروایا گیا جو آج کل اس معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس ظالم دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں خوش ہوتی ہیں تو اس کے گھر والے اس کو برداشت نہیں کرتے، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تب بھی اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔